Hello vlog. Ito nga pala ang murang motor. Ito, Mio Gear. 46,000. 2022 model. Mio Gear yan. May plaka. Ito, Mio Sporty. 26,000. Ha? 2011 model. Ito ay 2014. Huli naman siya. 26,000 din po. Muffler. Chicken pipe. Ito, stock pipe in yellow. Ito naman, Mio Gear. 47. Ang 2023 model na po yan.